हेलो फ्रेंड्स, मु जगती स्वागत करुच्ची मोर गोटे ब्लॉग को। दर्शक बंधु, आज ब्लॉग हूँ बौद्ध सहर चारिशंभु मंदिर। यार दूरता प्राय बौद्ध ठारू 14 ରୁ 15 किलोमीटर हम। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। सजा दे या मापी दे, तू ही हमारी सरकार है। जय शिव शंभु। दर्शक बंधु, आपन देखिपे आम आसी बर्तमान पहुँची जाइछु बौद्ध जिलार चारिशंभु मंदिर पाखे। तो से मंदिर चारिशंभु ना कौन होती एवं से मंदिर आकार किपरि एवं से मंदिर भितर सब कौन अच्छी चलतु आम देखा। दर्शक बंधु, आपण मैंने देखिपे आम बर्तमान चारिशंभु मंदिर भितर अच्छु। तो आम पाखे जी अच्छा सी हेले ए मंदिर पूजक। आम ए मंदिर विषय पचारि बुझा जे मंदिर ना कौन पे चारिशंभु होती। बाबा कहे मंदिर ना कौन पे चारिशंभु होती। ये हूँ 18 गंडा देवी दौड़ मझारे गंधर 72टा मंदिर या चतुर्पार्श्वर थिला। से वर्तमान भग्न अवस्था। हरिहर गोटे मंडप रहे सिद्धेश्वर, जागेश्वर, कपिलेश्वर, पश्चिमेश्वर ये चारि लिंग को देखिए चारिशंभु गला। यही रजा जेन तैयारी करते गंधमार्दन देव तैयारी करते। गंधमार्दन देव तांकर ना हो गंधमार्दन देव तैयारी करते। से इला घोर जंगल थिला बापा, बहुत जंगल थिला। से थरे गुणिकार को पचरा गला जे मोर घरे पुओ केमती हवा। से गुणी हाँ मोर घरे केमती पुओ हवा। से गुणिकार कहला। गुणिकार वाला आजिकल जेन जोटा ज्योतिष कह से समय से गुणिकार कहले से हौ तो बोले से गुणिकार कहले जे तार अनुसार हरिहर मंदिर जोड़े तैयारी करी 72टा मंदिर चतुर्पार्श्वर तैयारी कले। 72टा मंदिर से केते दिन गला परे रजा दिग्विजय को गले। किंतु से 72टा मंदिर तैयार पर पुओटे हूँ ब्राह्मण राजा, क्षत्रिय राजा नुहे ब्राह्मण। से संबलपुर दशपाला पर्यंत से राजनीति करते से समय बोले सेठू केते दिन गला पर रजा जो गले मयूरभंज को दिग्विजय मयूरभंज गोटे जमा दे ब्याह
ସେ କ୍ଷତ୍ରୀ ବଂଶ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶ। ସେଠୁ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ପୁଣି ସବାସ କଲେ, ତାଙ୍କର ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁଅଟେ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ରଜା ପୁଣି ଦିଗ୍ବିଜୟକୁ ପଳେଇଲେ। ରାଣୀ ବୋଇଲା ତାର ପୁଅ ତ ରଜା ହେଇଯିବା, ମୋର ପୁଅ ତ ରଜା ନାହିଁ ପରେ କେମିତି କରାଯିବ ବୋଲିକିରି, ରଜା ତ ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟଟେ ଅଛି ବୋଇଲା। ମାହୁନ୍ତଟାକୁ ଡାକଲା, ହତାଲା ଯେନ୍ ହାତୀ ଚଢ଼ସ ତାଙ୍କର କଥା ଭୁଲ ମାନସ ହାତୀମାନେ। ତୁମେ କ'ଣ ନାଇଁ ପୁଅ ଦୁଇଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇ ନିଅ, ଚାରି ସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଆସିଲା, ଆସିକିରି ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଲା ସମୟରେ ସେ ରାଜଭାଟିରୁ ଗୋଟେ ହ୍ରଦଟେ ଅଛେ, ହ୍ରଦଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ହ୍ରଦରେ ଇଆଡ଼ୁ ଫେରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ରଜା ସେ ମାହୁନ୍ତ ସେ ରଜା ବଡ଼ ପିଲାଟାକୁ ଟଡ଼ିଗଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ହାତ ବୁଲ ମାନିଜ ତାକୁ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲା। ତେଣୁକରି ସେ କ୍ଷେତର ନାଁ ହେଉଛି ଗେଞ୍ଜ କ୍ଷେତ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ଗେଞ୍ଜ କ୍ଷେତ। ଗେଞ୍ଜି ଥିବାରୁ ହାତୀ ଗେଞ୍ଜି ଥିବାରୁ ଗେଞ୍ଜ କ୍ଷେତ, ବୁଝିଲ। ଗଲା ସେଠୁ ଆସିଲେ, ସେ ମରିଗଲା। ରଜା ପୁଣି ଦିଗ୍ବିଜୟରୁ ଆସିଲେ, ଯେ ପୁଅ କାହିଁ ଗଲା? ନାଇଁ ପୁଅ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସାଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହାତୀରେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୋର ପୁଅ ପ୍ରକୃତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇଛି ଦର୍ଶନ କରି, ତାର ମନକୁ ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବୋଇଲେ ଇ ବଂଶ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିବ ତାର ଭିତରେ, ଇ ବଂଶରେ କୁଶରେ ପାଣି ଦେବା ଲାଗି କେହି ନାହିଁ, ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବେଦବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ, ଏଖିନି ରାଜାର ବଂଶର କେହି ନାହିଁ। ଆମର ବୌଦ୍ଧିଆ ରାଜାଙ୍କର ବଂଶଧର କେହି ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଗଲେ। 72 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ। ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଦେବଙ୍କ ନେ ତାଙ୍କର ଉଠଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ କ'ଣ? ଜଗତୀ। ଜଗାତ ନଗର ଆଗ ଥିଲା, ଜଗାତି ନଗର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତୀ ହେଲା। ପ୍ରାୟ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେତେ ଆସନ୍ତି ବାବା? ବହୁତ ଦୂର ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ବହୁତ ଦୂର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜାଗା ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଇଏମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ବର୍ଷର ହେବ? 7ମ 8ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର, 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୂଜକ କ'ଣ କହିଲେ। ତ ଚାରିଶମ୍ଭୁ ନାଁଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷର ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି କିଏ ତୋଳାଇଥିଲେ ତାହା ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ସେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏହି ଚାରିଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏତେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ପୂଜକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। दर्शक बंधु देखिले तो चारिशंभु मंदिर जानिले तो तार ना कौन पे चारिशंभु होईची। जदि आपन को भल लगी थाए चारिशंभु मंदिरटी ताहले वीडियोटी लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार।